জনজাতি সমাজের সার্বিক উন্নয়ন ও সাংস্কৃতিক বিকাশের লক্ষ্যে বড় পদক্ষেপ নিল এডিসি প্রশাসন। 19টি জনজাতি গোষ্ঠীর জন্য 500 আসন বিশিষ্ট 19টি আধুনিক কমিউনিটি হল নির্মাণের মহাপরিকল্পনার অংশ হিসেবে আজ 3টি কমিউনিটি হলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ও ফলক উন্মোচন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন এডিসির কার্যনির্বাহী সদস্য কমল কলই। প্রতিটি কমিউনিটি হল 500 আসন বিশিষ্ট এবং এই 3টি হল নির্মাণে প্রায় 12 কোটি টাকা ব্যয় ধরা হয়েছে বলে প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী ডেভিড মুরা সিং, মারাক সম্প্রদায়ের সমাজপতি সুভাষ মারাক, নোয়াতিয়া সমাজের সমাজপতি উদয় সিং নোয়াতিয়া, মুরা সিং সমাজের সমাজপতি সুনীল মুরা সিং সহ অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও স্থানীয় বাসিন্দারা। এডিসি প্রশাসনের এই উদ্যোগকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর দেব বর্মন। তার নেতৃত্বে জনজাতিদের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও সামাজিক সংহতি রক্ষায় একাধিক উন্নয়নমূলক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানকে ঘিরে এলাকাবাসীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। সংশ্লিষ্ট মহলের মতে এই কমিউনিটি হলগুলো ভবিষ্যতে সামাজিক অনুষ্ঠান, সাংস্কৃতিক চর্চা এবং জনজাতি সমাজের ঐক্য ও উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। যদিও আং হালাম जों कलेरावबो हालामा खब जागौ जोंनि दखाननि बिसिङाव दाबो जोंनि कृष्टि संस्कृति मानि गेजेर जौगानाय दङ। आं बेलायखिनि नुवाखै हदाना खाथं लामप्रावाथ फैले मेइन लामप्रावाथ बाहायदो नाथायनि कबरबो नाथायनि आदा कमलाना कन्थासा फैले साफायनि फैले आखु देहि नामाबो सामने फैले हायजो लगे काका हायजो नङा जोंनि बिसिङाव ताबो तानो खायदों जोंनि बर' रावआव ताबो ओम स्वाहा आबोसना तायरि जोंनि आरो करिग्रा बाहाय तो जोंनि सिख्लाराव थादाबा थाङै ताबो ब्राह्मण स्नान सोलोङै हायनि जोंनि संस्कृतियाव करिग्राबो जों हलमा मतायरो बुफांनो मतायरो बलं सुवारो मालारा थालायो तक्सारा थालायो हायरा दानो मतायरो चेकरा मतायरो आबो सोले जोंनि कृष्ण संस्कृति जोंनि अबो मतायरि हेंगे तेंगे दुर्गा पूजानि खामबाय जों तामिया जोंनि आलादा खाम दं गाना 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 चं चं गचं 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 चं गाना गाना। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन टाइम्स। जोंनि रेगनाय सनानानि बागै खोथों बाखा उलावबो कन्टिन्यू दंनाय बाहायखिनि जोंनि हेल्थ सेक्टराव जोंनि लिमिटेड फान्ड जतन साइमोनो हियाबा जों हस्पिटाल जों टावर तां दङो टावरनि मडार्नाइज हस्पिटाल अलमोस्ट बायनायनि फाइजिं थां दङो 150 बेडेड हस्पिटाल कमप्लीटिं थानाय साखाम जोंनि बागै बिलाइखे जोंनि तिप्रा हाय